عفيون يسويا ذا سوفاغ نوشانغو أرومي سيثمورتنا يوكنني دير السا ذيك اللي لهنا التلويث ومي منو يزدغي ذا من الجزائريين يكمل ومنو معنا ذا منو غزديين ذا منو غاف تموسني غاف تسنا غاف يزرثان غاف تللي نمسلي 19 مايو 81 تثبوت النظام ذا سمكثي ونتسرى إمي إن المدن السنويين تمدينة نفقايات فغند غريب بردان نند ألا إثريريث نتسداويث نفقايات غارهم ذيق النظام ذي ثمورثنا نند أتسيلي ذا تسداويث نفقايات تسداويث إذا قلنا نمذ أسا إذا قلنا سلماذ إذا قلنا رفض أقرو إذا قلنا نتزخو إيس وقبل نبذو غاهي نوسع غسوثرا ذكوان دقيقة 300 تجميل تيم غرسنا يغلين ذكوان نار الحرمة ذنيف الميرثنو ثمرت غفويا ونمد نسميثي سواساغنا ونول الماد 19 مايو قوسيس نتوسنا توثلايف نتمازيغ توماس نتسداويث نفقايث ساللت نتسقاموت نتمغريوين نتمدينة نفقايث لك سنات نتمهليوين نتمزدوغين تيسداوانين نفقايث تسن القصر لك تدوك اللي وين قدشن دي تمزدوغين تيسداوانين هي تزاريك تيس 4 نتفسك ثغناوث نون الماد يا 15 19 مايو نسقاسا غفايا اونيني زول مرا في الاول زول غف يمضبرن نتسداويث نفقايات زول غف يا قالن نغ يمضبرن الولايه نفقايات كدوس قامو اغرفن الولايه نفقايات زول داغن غف وي ديك تمسلاين سيسم نتمهلان تمزوغين تيسداوانين نفقايات تسن القصر أزول داغن نلمذن نبقاون الحرمة يدير زنس الولاية في النظام سني ثاني مرث مقرن يمثل يرانا أسا أتصدم يثنا ثمغرا نسق أسا أزول داغن ينغمسن إجلن يرانا أسا ثاني مرث مقرن يمثل يرانا غفايا تزارك 9 نتفسك ثغنا وثنون المذ أو نتلدي إغلن أو نتقر أزول مرا في الأول عسى منون ثورا غنعدي غنفكا والي والسلوين قدسي سنان تمزاغ مس طالب اسماعيل كوميسار نتفسكا مس طالب الزول ضمقا في الاول نشوف يسول إمي يترجم غفسكا تيس 4 ساعة داينيس قاسن الميت نوض غفسكا تيس 4 شفير همزون ذي طليع إنخم تفسكا تمزوين ثقل عسى غفسكا تيس 4 بغير تفسكا تيس 4 أسنمرا كلا وينا يقلان المنداد نتفسكايا أد نبدو سقابوت نتمغري وين تمدين نفقايث كاع قال نتغيوانت نبقايث إلا فوق رئيس مس عبد الحميد رضوانية واحد مس ملك بوش باع كوميتي ديال الفضل في البيجايا بلا ما ننساها أسلوي نتداويث مس سعيدانية بوعلم إلا نعرف المنداد نتفسكايا واحد لي دوايد لي فيس ريكتور اللي عايشة في الديبارتمون ديال المدن نتداويث داني مسهرة سين المعلم يغرما نزكيوين نيغ لي دو اما الدون بقايت اما الدو القصر مس داود كمال مس بلالا ناصرة ذي المعلم نيغ من يسداوين يتسيلين ديال النار يغدي تاكل افوس المعاونة يال تيكيلت اما مس طالبي سعيد يقلان دايا جا ثلاثة اما ورد جنوش يال تيكيلت يتسيلين يتعاون سوين ينحواج بلا ما انسى مس عبد النور عين صريع إلا دي النظام أفاس كان فوز كاسايا نبغى هاد نسمع فين بجيون يغدي يوسن أما يتزوجو أما لباتنا أما ديخ نشلا مازال ديليغاسيون تاوت نتدم هادي بومادس أما الجزائر وشو هذا أسنبرا ليزوسيسيون يتعاونن فيديو كلاوين يتعاونن اما السيادم سكسو وين اسالو
اسوسياسيون نباشش كاب واسلم مليح يعقلن نو وقوسيس يسنع تابن فسكايا تلميذ نون تام قرانت نسلم الملاقى انسعد ديال فوساني الان نميرت يماس طالب اسماعيل نسيول داغني ماس هاني ايت برا ريبريزونطون لدو مفقايث تين القصار. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Azul Flaouen, Monsieur le représentant du recteur de l'université de Béjaïa, Messieurs les doyens de l'université de Béjaïa, les chefs de département, en particulier le chef de département Tamazight, mes chers collègues de l'université de Béjaïa, mes chers collègues des deux directions des œuvres universitaires de Béjaïa, des journalistes, honorable assistance, bonjour, Azul Flaouen. Tout d'abord, je tiens à remercier vivement les membres du club scientifique de Mesd qui m'ont fait l'honneur de m'inviter à la 4e édition du Festival national de l'étudiant et de partager ce moment solennel qui témoigne la volonté partagée entre les étudiants et les responsables de l'université de Béjaïa de favoriser ces espaces de rencontre des étudiants des universités à l'échelle nationale autour des différentes thématiques. Je suis très heureux de célébrer avec vous le 60e anniversaire de la journée de l'étudiant qui renvoie à la date mémorable du 19 mai 1956 lorsque les étudiants algériens ont décidé d'intégrer le combat annonçant au monde entier et sans la moindre équivoque dans un appel vibrant les alignements aux côtés de leur peuple et leur adhésion à sa cause juste pour la libération de notre pays. J'exprime ma profonde gratitude et toute ma reconnaissance en cette journée mémorable qui nous renvoie à un parcours émouvant, riche d'enseignements et empreint de valeurs de sacrifice à tous ces étudiants qui ont grandement contribué à la libération de l'Algérie et au recouvrement de sa gloire, à ces étudiants qui ont sacrifié leur vie pour que vive l'Algérie digne et sereine, aux étudiants martyrs et à leurs compagnons d'armes. Je remercie encore une fois les organisateurs et l'ensemble des partenaires pour leur mobilisation et leur dynamisme. Je vous remercie. تنميرتي مس هاني ايت برا نعدنا في كوالي مس نبيل مهديوي ريبريزونطون دو ديبارتمون امازيغ. Azul. ينبقاو لنا الحرمة. Madame le vice-recteur, messieurs les doyens, mes chers collègues, ينبقاو لنا غاك الملان أما ذين المذن أما ذيس المذن أما ذوي ترزان تسالثيث بغير دفير هويا أدسن مرض أطاس المير نلبسين بقايث أكو تسقاموت نتمغريوين نتغيوان تنبقايث ديف كان أفوس نتللت سواطاس إوا كان نصيوض غردا سينا كين إن المدن غي ديوسان سيث مناضين النظام أما دوي دي ديوسان سي باتنت أما دوي دي ديوسان سي تيزيوزو أما ضوياض نسارة موان أتساعدي موسان يلهان قارانا سينا كين كيبغي كانت دوغال غف تمثال تنوقوسيس توماست أكاث تواليم ديون وقراو نين المذن نتسيا نتوتلاي دي السمازيغ يقبضان القديش ذا شو مقلا قرانا نغلط ماشي على إن المذن نتسيا نتوتلاي دي السنتمازيغ تيقلان داخل لان إن المذن نتسوين النظام ذايمين يبغي غدينيغ ذا كان أقوسي سيان إجماع داخليس ناغ إسكان يد أي نزمرنا خدمان إن المذن نتسداويت نبقايث أكل مثلا أمك إخدمني المزينية ناغين المذنينا أمك يصوضا ألمي إيجان ثفسكان أنشتنتا وتتويترا تفسكان إديس دين ناغي دي تاوين ثيكلتا أنسعو إن المذن رد ياسن سقوازلنا 20 الولايات ماشي
ماشي دروس ام كيصوض نخدم تمثال تمتاع ام كيصوض الصوت تمثال غير تفسكيات وغال تجمع ان المذن النيقنا 20 الولايات ان المذن يستاهل القدر سينا كاين يمتد فيرغول كان باش نغلطها ماشي ذنكيت الشيف دو ديبارتمون الشيف دو ديبارتمون تمازيغت ماشي ذنكي il y a un autre chef de département à qui je rends hommage à toute l'équipe pour le travail qu'ils sont en train d'accomplir. Voilà. نكاقلين دايدا الماد كان قل غدا على ولها خدمه ولا كذا الماد. Je suis aussi étudiant de l'université de Béjaïa. تنمير. تنمير مقرني ما سمعتي وين تكلم نقروا في السياق تثلي اللي ست مزيغ يسواسن الاعداد تنمير مقرن ما قدريش يخرج ترى نسيوني ما سبك تاع شموع تاع دويان لا فاكولتي لا ترينيرو. Mesdames et messieurs, les invités, les chers collègues, chers étudiants, donc à l'occasion de ce 4e festival organisé par le club Toumest, je tiens à remercier donc tous les organisateurs qui ont fait vraiment un excellent travail. Ils ont travaillé durant plusieurs mois, ils ont travaillé d'arrache-pied pour essayer de réussir cet important événement. Je remercie également les enseignants du département de Tamazirt aussi qui ont participé, qui vont participer par leurs travaux, donc puisqu'il va y avoir une journée d'études. Il y a vraiment un programme très riche. J'espère que tous les étudiants vont en profiter. À l'occasion du 19 mai, il faut avoir vraiment une pensée à tous ceux qui ont combattu pour que ce pays soit libre. Il faut également avoir une pensée à tous les militants qui ont combattu aussi, même après l'indépendance, pour que ce pays, pour que nous, maintenant, soyons libres et que par exemple, pour Tamazirt, soit langue nationale et officielle. Je vous remercie tous, je vous souhaite donc des journées excellentes et bon courage. Merci. نسيون تراي مس بنعيد حميدة في سيليكتور ولكن تفكاواني ما تفكتوا لي فرونسي ما تفسكا غناو مثلا نسبس. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ضيوفنا الكرام مرحبا بكم في جامعة بجاية. الزول في اللون صوفي سون سداويت نبقايث. Messieurs les doyens, chers collègues, messieurs les représentants des directions des œuvres universitaires de Béjaïa, chers collègues de l'université de Béjaïa et d'ailleurs, chers étudiants venus des 4 coins du pays, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans l'enceinte du campus d'Abou Daoud de l'université de Béjaïa et de vous transmettre les salutations de monsieur le recteur, professeur Saïdani, qui s'excuse de ne pas pouvoir être ici parmi nous aujourd'hui. Je suis heureuse de voir l'aboutissement d'une 4e édition. 4e édition du Festival national de l'étudiant. Si on parle de 4e édition, cela veut dire qu'il y a eu déjà 3 précédentes éditions organisées conjointement par le club scientifique Tamazirt Toumest du département Tamazirt de la faculté des lettres et des langues de l'université de Béjaïa, soutenu fortement par le comité des fêtes de la ville de Béjaïa, que je tiens à remercier au passage. L'université de Béjaïa n'a pas hésité un instant à accompagner ses étudiants du club scientifique dans l'organisation de cet important événement. Important parce qu'il regroupe tous les étudiants du territoire national autour de thématiques, de travaux, d'activités culturelles, artistiques, sportives, mais aussi cette 4e édition revêt un caractère très solennel qui est la célébration du 60e anniversaire du 19 mai 56. Donc on devra avoir tous une pensée particulière à tous ces étudiants qui ont quitté les bancs de l'université pour rejoindre le combat, la révolution, pour faire d'une Algérie indépendante et digne. Donc je tiens, au nom de monsieur le recteur et de toute
tout le staff responsable de l'Université de Béjaïa a souhaité la bienvenue à tous les étudiants qui sont venus, qui ont fait l'effort de venir de toutes les universités algériennes. Je tiens à remercier les organisateurs, donc le club scientifique de Tamazight Thoumest, ainsi que la faculté qui a prêté main forte à ce club. Je tiens à remercier vivement le comité des fêtes de la ville de Béjaïa et monsieur le président de l'APC, monsieur Marwani, pour son aide et son soutien. Je tiens à remercier des personnes très très importantes qui sont nos amis de la presse, qui ont tout fait pour médiatiser l'événement, lui donner un fort impact et le transmettre donc aux citoyens. Et on cherche à donner un impact plus intéressant à ce festival en le rendant plus proche de la société, pas seulement de l'université. Donc nous sommes en train de travailler d'arrache-pied pour l'institutionnaliser, pour lui donner un caractère officiel auprès du ministère de la Culture. Donc cette 4e édition, qu'on a toujours appelée festival, j'espère fera naître une 5e édition, mais à ce moment-là qui sera officielle et structurée. Donc je vois le programme qui m'a été remis par les étudiants du club scientifique. C'est un programme très riche, donc qui contient des activités culturelles, des concours de nouvelles, de poésie, un programme artistique avec des galas, des chorales, un programme sportif avec la tenue de 2 tournois, un de football garçon en salle et un tournoi de volley-ball, mais aussi des activités scientifiques. Cet après-midi, on aura la chance d'avoir avec nous un éminent spécialiste, un docteur Valland, qui est un anticolonialiste et qui est l'ex-président de l'Union des étudiants algériens, qui va venir vous donner une conférence. Donc le programme